Hello friends, lamsoko hain nor jotono tini friends tini pungkusang jaro belai kira norong bagai kaisa kok maka hamtui phagia omong ka jara wardar hoto jal police ni bagai jara apply khanai rok brok ni o jaga physical measurement tai o jaga exam rok buprung na bebong detail o jaga tini ngong bagai tui phagia tini kaisa notification belai kheno o jaga nangkung mani no honi mano jara nasingi tongnai rong bagai nyai ke obo sengnalinai date 4 tariko oro mapna nai physical log tai exam rok abo songo bidin bisingte detail babe saimanai kan rong nai tungda video no plan thesini paithak jora ke friends singoro pulyar nukha jago wongke bangla bai suijak yang pulya saka wongkon rong nugui tongo amo ke saikia bono prisons o jago directorate agartala oron thesini mo notification nongkhot paijak ke o jaga nalinai singkisa pori bangla bai নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এতদ্রা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র কারা দপ্তরে 249 জন পুরুষ কারা প্রহরীর শূন্য পদ পূরণ করার উদ্দেশ্যে শারীরিক যোগ্যতা পরীক্ষা নেওয়া হবে 27 ডিসেম্বর থেকে 30 ডিসেম্বর 2022 ইং তারিখ পর্যন্ত ইচ্ছুক প্রার্থীদের অবশ্যই আসল আধার কার্ড নিয়ে আসতে হবে মানে নরকনি ও জায়গাও ব্রক সাকা নরকনি আধার কার্ড অরিজিনাল নাংনাই আবার নরক যে দিন নরকনি ডেট সুজাংনানি আ দিন নরক থাং আধার কার্ড নরক লগি লাংবা থানে অরিজিনাল ন কে শারীরিক যোগ্যতা নির্ধারণ করার সময় দেখাতে হবে নরক আ জায়গাও নরকনি ফিজিক্যাল লংফ্রো নরক আধার কার্ড অরিজিনাল মা ফুরংনাই কে অর নরক ক্লিয়ার সেমানকা এই শারীরিক যোগ্যতা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক পুরুষ প্রার্থীরা বিস্তারিত জানার জন্য কারা মহানিরীক্ষকের ওয়েবসাইটে লগ ইন করুন নরক তেব সাইমানা মসং কমন সম্বন্ধে ব্রক নিয়ে যাক ওয়েবসাইট যাক ওয়েবসাইট নি বিসং তিন রক থাঙ্গাই তেব সাইমান নাই কাহামকে কে আবত সংনালিয়া অমত অমনো থাইসিং সং জানাই মানি বাংলা বাই অমক ইংলিশ বাই যাক নোটিস রাখা गजागो नोटिफिकेशन अंकमने अजागो डेट के 22 दिसंबर 2022 तारीख नोटिफिकेशन रिलीज खाइजाखा अबाहिकन yang andeवर साइट नोटिफिकेशन नि नम्बर के संगाव तनालिया सं बांग्ला बै परि पाइखाबा के संताव साइमान लाइने अजागो थाई ताई बदिन नरकनि मेजारमेन्ट अंगनाय और डिस्ट्रिक्ट दङ ताई अजागो जागन बुं मुरखा अबाहिकन yang लास्ट दिवन नरनुगै दङ मको टोकेन नम्बर नरक नि टोकेन नम्बर नायनाय नरक जानजनि थाया थांगै नरक फिजिकल नि बागैनाय माथानाय जानजन डेट के संनालेगर नाव जागो डेट के नरक साइरिफिरनो 27 तारिख 12 2022 থেকে 30 তারিখ 12 2022 পর্যন্ত जागो टाइम রাখা जागो 9টা am থেকে সারিকনি 5টা pm পর্যন্ত जागो के पोलियान लेगना नम्बर 1 नुखासं मको कुटिक डिस्ट्रिक्ट नि बागैनाय ब्रंगनि ओ जागो जागा रखा थानि बुमु रामकृष्ण महाविद्यालय प्लेग्राउंड ब्रह्मा थानाय के टोकेन नम्बर रखा जारा नंगनि 1 থেকে 550 नि बिसिंगो जरि नंग टोकेन नम्बर नि थंखे नरकनि डेट अजग रखा 27 तारिख 12 2022 ओ डेट नर थांगैनाय मासु जागैनाय ओ बेनुर जागो जागो रामकृष्ण महाविद्यालय प्लेग्राउंड थांगैनाय के आबाहिगन ओ जागो तेब थंगो 551 থেকে 1100 जरा ओ जागो रखा बरंनि डेट सैजा करो 28 तारिख 12 2022 आबाहिकन ओ जागो तंफिरो 1101 नि থেকে सिने 1650 जरा बरंनि डेट निगरो रखा 29 तारिख 12 2022 आबाहिकन ओ जागो तंफिरो 1651 থেকে 2274 পর্যন্ত নংনি টোকেন নাম্বার नि তংকে अबन बिसिंगो नंगनि डेट रखा 30 तारिख 12 2022 পর্যন্ত आबाहिकन ओ जागो नम्बर 2 टंगो कुमोटे डिस्ट्रिक्ट नि और टोकेन नम्बर जाक नरंनि थाइनि बुमके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कमप्लेक्स आबाहिके रखा नरक ओ जागो परायनायदि आं सालिया के सागांकाय बेलाय खन भिडिअ लग थाना बगैनाय नंग टोकेन नम्बर दंगो जागो 1 থেকে 750 नि बिसिंगो जखन नरंनि सुजांनानि डेट और रखा 27 तारिख 12 2022 और थांगै नरक मासु जागैनाय ब्रंनि थाइ नमन ओ जागो गाबाहिके न जागो तंफिरो 751 থেকে
1550 ni bisingo norong ni keb ni token number ngi tongka o jaga o 28 tarik 12 2022 tarik no tangai mas sujagnai abo haike no 1551 থেকে 2350 ni bisingo norong token number ngi tongka o 29 tarik o no tangai mas sujagnai 29 tarik 12 2022 o date reirikha gaba haike no o jaga sangnalenai o jaga Sipaijala district rong ni botongo omoke norok nugui tongo Sipaijala district ni o jaga duita ke thai hingkar kaisen rakha police ground at Edinagoro omo norong ni thai ni bumung rojaka hingke o jaga o tongo West Tripura tai Sipaijala ni din kaisa ono date no norok mathanai hingke o jaga o rwka Sipaijala ni hingke 1 থেকে 850 ni bisingo norong token number tongke norok 27 tarik 12 2022 tarik norok tangai mas sujagnai abo haike norok West Tripura ni bagui bwsakia norong token number 1 থেকে 1370 ni bisingo tongke norok 27 tarik 12 2022 o date tangai norok mas sujagnai hingke abo haike no jaga o kwbangma rwka 28 tarik o tongo oro 851 থেকে 1720 ni bisingo norong token number ngi tongke tai West Tripura ni hingke o jaga o sikya 1371 থেকে 2750 ni bisingo norong token number ngi tongke norok 28 tarik 12 2022 tarik norok tangai mas sujagnai police ground at Agartala Edinagoro norok gaba haike no jaga tebo tongo Sipaijala ni nomo bahanyo 1721 থেকে 2600 ni bisingo norong token number ngi tongke West Tripura ni 2751 থেকে 4140 ni bisingo norong token number ngi tongke norok 29 tarik 12 2022 tarik norok tangai mas sujagnai police ground at Edinagoro abo haike o jaga tebo tongo norok naina sidi kaisa kaisa ke abo haike South district ni tongo borong ni oro thai hingke sakya Bilonia Vidya Pat High School o jaga o yang token number norok naina di tai norok ni date bo naina di norok ni token number tai date naina norok kore tei ke tangai dino tangai sujagdi hingke abo haike no yang tebo tongo omo ke Khwai district rong bagui bwsakia Khwai district ni bagai hingka airport ground at Khwai o hingke abo haike o jaga number 6 tongo Dolai district ni bagui bwsakia Komalpur Gov Degree College o jaga borongni thai hingke token number ke yang ani yagra site o hingke abo number 7 tongo North district ni omo hingke BBI ground Tormonogoro bongni thai token number rwka o jaga o bebangno date bo swijak yang yagra site ni last digi abo haike norok jotono nukha o jaga o hingke video nainai norok kono kisa osubida hingke norok comment kai singma piro ang reply khainani bagui site tongnai norok ni bagui hingke omo haite o channel bisingni norok Tripura haste ni nangkukmani job notification mani tongnai hingke norok bell icon khai di jate ang jefru video upload khaio apor norok ni notification mana bagui nai hingke omo haike no norok login tongni sob somoi no norok tawso jortui tano login doi tongo bell icon hambai jar login tongnai rong no hingke tini video asung no hambai।